Okay, itu adalah one of the features of site characteristic. And then you look into surrounding neighborhood juga. Bila kita tengok kawasan sebelah tu banyak kawasan perumahan, kawasan komersial. So what is the potential dia untuk tanah tu? Kita boleh bangunkan apa kalau tanah tu sekeliling neighborhood dia, rumah, commercial area dan sebagainya. Commercial juga. Commercial boleh, kita boleh follow lah surrounding neighborhood punya trend, development trend. Kita boleh buat residential ataupun commercial area. Okay, and then kita tengok juga surrounding neighborhood tu sama ada dari segi crime rate dia, and then dari segi prestige of neighborhood pun kita ambil kira macam alamat mana sekarang ni yang paling mahal dekat Malaysia ni. Siapa tahu? Siapa tahu? Kat Shah Alam lah. Shah Alam ni neighborhood mana yang kita rasa ada prestige? Siapa tahu? Area Bukit Jelutong tu. Area Bukit Jelutong yang ada green tu kan? Yes. Green. Dekat sebelah UiTM ni apa yang ada prestige ni? Siapa tahu? Sebelah je ni. ICT. ICT ICT is one of the good neighborhood lah yang ada prestige meaning dia well managed. And then kita pergi masuk kawasan tu pun kita rasa macam area overseas adalah sikit kan macam overseas kan, different from other neighborhood So kita tengok juga bila dia dalam duduknya di dalam neighborhood yang prestige, our development pun kena follow juga kita tak boleh letak low cost, low medium cost residential ke dan sebagainya. So you have to tengok juga surrounding neighborhood. And then location ni biasanya dalam estate management ataupun real estate study ini adalah factors pertama lah yang mempengaruhi value of property So dalam konteks site ni kita tengok location ni dekat mana. Biasa kalau dekat kawasan bandar ataupun town area location dia very good, so dia punya pricing also expensive lah ataupun mahal daripada kawasan yang suburban. Because kenapa tanah kawasan bandar lagi mahal daripada tanah kawasan kampung? Ni mesti ada yang tahu kan, common sense. Sebab demand tinggi. Demand dia tinggi. Lagi accessibility dia banyak. Accessibility good. Lagi facilities yang lengkap. Ni facilities and amenities yang lengkap Sekolah ada, kedai ada, you nak pergi McDonald's sebelah je dalam 5 minit je. So dalam 1 kilometer you ada McDonald's dalam 3 kedai ada dalam 1 kilometer So itu adalah location wise lah dalam kawasan bandar Okay, satu kajian yang saya buat ni office dekat KL KL Golden Triangle area. Saya kaji mengenai faktor lokasi terhadap rental Dia tak ada kesan sebab semua location, because KL tu located at the very good facilities and amenities so dia tak ada kesan sangat kepada rental value. Sebab semua bangunan dalam satu kawasan yang bagus dalam satu kawasan yang top facilities and amenities, so dia tak ada mempengaruhi rental rate dalam office tu. Kecuali bila kita compare antara suburban dengan urban rate So kajian tu, kalau kita buat kajian, dia ada perbezaan dari segi rental dipengaruhi oleh apa yang you sebut tadi tu. Ini memang dah terbukti lah, kita tak boleh nak buat apa factors dia. So bila kita nak tahu development potential of a land, we look into the location Okay, facilities and amenities. Ya. Ada student nak masuk? Ada student nak masuk? Sekejap. Dah masuk dah. Dia sebenarnya automatic ni, saya tak tahu ada yang sangkut, ada yang dapat masuk, ada yang tak dapat masuk. Okay, next we look into the existing and future planning lah. Yang ini pun very important. Biasanya macam contoh ada satu kawasan tu tiba-tiba ada plan for LRT tiba-tiba banyak pula orang jual tanah dekat situ orang buat development. Belum lagi buat projek LRT, MRT dan sebagainya, tapi orang dah start speculate yang itu ada speculative element, meaning developer semua start buat bangunan untuk cater for LRT development.
That's why you have to look into future planning juga. Kalau existing planning, we look into the zoning, apa yang telah ditentukan oleh local authority, state, government dan sebagainya. Ini in terms of future planning. Okay, and then we look into existing and future supply. Dalam real estate ni, ini kita punya knowledge lah, ataupun kita punya niche. As an estate management student, as an estate consultant, property consultant, you must know what is the demand and supply of a market. Tiada profesional yang lain yang tahu pasal demand and supply ni. Hanya student real estate je yang tahu. So you kena dapatkan juga untuk tentukan development potential of a site, you must investigate what are the future supply. Okay, kalau kawasan tu dia banyak oversupply, nak buat tak development lagi? Kawasan tu dah oversupply dah. Tak perlu. Kita tak buat. Kita tak buat lagi lah, takut tak terjual. So dalam situasi COVID sekarang ni, COVID-19 sekarang ni, macam mana kita punya market supply? Siapa tahu? Banyak rumah tidak terjual. Yes, kenapa? Ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan financial market. Betul, financial market, demographic. Kita punya income, disposable income tak ada, ramai yang kena retrench. And then graduate kita ramai yang tak ada kerja zaman sekarang ni, waktu COVID ni lah. So hopefully it will improve further. So that's why you look into future supply. Kat mana kita nak dapatkan future supply ni maklumatnya? Anyone knows? Property market report ada ke sir? Ada, property market report. Memang kita dapatkan daripada PMR tu. Dia ada supply in pipeline, dia ada existing supply. Tapi dia dalam report tu bukan semua kita ambil, kita ambil yang penting je. Nanti saya tunjukkanlah dalam kita punya topik feasibility study. Okay, and then kita lihat juga demographic features of the site in terms of population, in terms of bangsa, race, in terms of income, loan payment, gender, employment dan sebagainya, because all these factors ataupun all these features influence our development potential. Okay, last but not least is legal aspect. Okay, legal aspect ni we look into the legality of the site for a development lah, to be developed. Sama ada dia boleh develop ataupun tidak. For example, okay, dalam title dia ada express and implied condition. Okay, sometimes dia kata tanah ini hanya boleh dibuat kediaman saja, ataupun tanah ini telah di-caveat oleh Maybank, oleh bank-bank CIMB dan sebagainya. Contoh so at least we look into legal aspect ni. Kalau ada caveat, kita tak boleh develop until kita lift all the caveats tu. Okay, itu adalah some of the factors that determine development potential. Okay, ada tak? Ada tak yang lain-lain yang saya tertinggal ke? Mungkin boleh nak tambah ke? Ada? Tak ada? Rasa macam cukup je sir. Cukup. Ada lagi banyak factors ni dia sentiasa berubah-ubah ikut masa siapa tahu lagi? Ada lagi ni. Kalau siapa tahu zaman sekarang ni apa factors? Teknologi. Smart city. Technological change smart city pun itu memang one of the ni lah. Satu lagi teknologi, rapid technology advancement kalau dulu office for example, kita kena buat kerja dekat office saja kan. Okay, zaman sekarang disebabkan oleh banyak kejadian COVID ke ataupun kebanyakannya kita dah start from macam online shopping mall sekarang ni pun tak ramai orang pergi kan, because kita dah move from physical shopping kepada online shopping. So bila online shopping banyak, kita risau our shopping complex ni tak ada orang nak sewa dah. Why rent? Kenapa kita sewa?
kena bayar mahal kan, at least kita boleh kerja dekat tempat lain kan. Kita tak perlu ada kedai kita cuma ada gudang saja. So ini yang kita lihatlah boleh mempengaruhi our development juga ataupun demand for shopping complex ke office dalam contoh office, for example, you look kalau dulu kita kena datang kerja dekat office je, kita kena flex in dekat office, physical office lah kita pergi. Tapi sekarang ni kita ada virtual office kita duduk rumah, tak payah mandi, duduk depan laptop, terus buat kerja dekat rumah So kita dah tak perlu physical space for office. Kita cuma ada, at least ada komputer, ada line, wifi, internet connection, terus kita boleh buat kerja. So bila benda-benda macam ni yang akan mengurangkan demand for office spaces. One of the factors tu lah. Kita panggil apa ni? Ada satu term dia. Siapa tahu? Siapa tahu? Technological advancement. Okay, bukan. Kita panggil disruption technology disruption technology. Meaning dia mengganggu kita punya status quo lah. Sekarang sebelum ni kita kerja dekat office. Sekarang ni kita boleh kerja di rumah ni. These are the disruption technology yang kita kena tengok lah bila buat for development potential ni. Okay, lagi ada? COVID-19 pun kena consider. Economic condition of the country, and then interest rate pun you have to consider juga. Interest rate kita tinggi ke, interest rate rendah, and then kita punya investor pun kita kena tengok juga. Ada tak orang nak invest for our development ni, kena tengok juga. Okey, itu adalah sedikit mengenai development potential. Okay, ada soalan tak setakat ni? Laju tak? Okay sir, clear je. Clear tak apalah, ini topik revision je bukan technical pun. At least kita tahulah apa, ataupun boleh bayangkan vacant site ni. Kalau dalam assignment you nanti yang Madam Fatin brief, you kena cari satu vacant site, and then you have to decide what kind of development yang sesuai. And then you assess lah sama ada dia punya project tu profitable ataupun not profitable. Tapi make sure dia mesti profitable. You suggest project yang profitable. Itu dalam assignment nanti. Okay, lagi satu aspek ataupun topik of our lecture today adalah mengenai cash